बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। वो कमरा डिपार्टमेंट के बराबर में ही था। ये कमरा हम लोगों के इस्तेमाल में रहता था क्योंकि हमारे काम में इस्तेमाल होने वाला सामान इसमें रखा हुआ था। जैसे ही किसी पुर्जे वगैरह की जरूरत पड़ती, कमरे में जाकर ले आते। कमरे से सामान चोरी होने का कोई खतरा नहीं था। शाम को जाते हुए सबकी तलाशी होती थी, इसलिए कोई भी चोरी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब इस डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था। इंसान को काम आना चाहिए, फिर उसे किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सिलाई मशीन का एक पुर्जा टूट गया था। मैं वो पुर्जा लेने जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक हसीन दोशीज़ा को देखकर चौंका। उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी। मैंने उसे इससे कबल फैक्ट्री में देखा नहीं था, इसलिए हैरानी हुई कि ये कौन है और कमरे में क्यों बैठी है। अगर फैक्ट्री में काम करने आई है तो काम करे, ऐसे बिठाकर तो कोई भी तनख्वाह नहीं देगा। बकौल मेरे दोस्तों के, फैक्ट्री मालिकान का बस नहीं चलता, वरना वो मजदूर का पूरा खून ही निचोड़ लें। मुझे इस फैक्ट्री में आए हुए मुश्किल से 2 माह हुए थे। इससे कबल मैं फैक्ट्रियों में काम करता रहा हूँ। यहाँ मुझे डबल तनख्वाह पर रखा गया था। ऐसे में इस ऑफर को कौन ठुकरा सकता था। मैंने फौरन काम की हामी भर ली और पुरानी फैक्ट्री से काम छोड़ दिया। मैं हर किस्म की मशीन पर काम कर लेता हूँ, इसलिए फैक्ट्री वाले मेरी कदर करते थे और मेरे नाज और नखरे भी उठाते थे। मैं मशीन का पुर्जा लेकर चला आया। मैंने नोट किया था कि वो दोशीज़ा मेरी तरफ ही देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी दौड़ गई थी। मेरा ख्याल था दूसरा दिन कमरे में नजर नहीं आएगी, मगर दूसरे, तीसरे, हत्ता के पूरे हफ्ते मुझे वो कमरे में बैठी नजर आती रही। जब से वो कमरे में नजर आती थी, मशीन में रोज कोई न कोई काम निकल रहा था और मुझे कमरे के अंदर जरूर जाना पड़ता था। आज मैंने उसे देखकर ये फैसला ही कर लिया था कि इससे बात की जाए, इससे पूछा जाए कि वो कौन है और इस कमरे में ही क्यों बैठी रहती है। क्या इसे हमारी जासूसी पर मामूर किया गया है? तुम कौन हो? मैंने सवाल किया। मैं एक लड़की हूँ, वो हंसते हुए बोली। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या काम करती हो? मैं कुछ भी नहीं, वो बोली। ऐसा कैसे हो सकता है? फैक्ट्री मालिकान किसी भी मजदूर को बिठा कर नहीं खिलाते, फिर वो तुम्हें कैसे बिठा कर खिलाएंगे? मैंने कहा, मुझे जरूरत ही क्या है पैसों के लिए काम करूं, मेरे पास नोटों की कमी थोड़ी है। ये कहते हुए उसने अपना पर्स खोल कर दिखाया। पर्स में हजार हजार के नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। इतनी दौलत तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने पूछा। मेरे पास इससे भी ज्यादा दौलत है। फिर तुम यहाँ क्या करती हो? मैंने बताया है ना कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो तुम्हें देखने आती हूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे इस डिपार्टमेंट में आए हुए 1-2 माह ही हुए थे। मैंने बताया। हाँ, मुझे मालूम है, वो हंसी। अचानक कदमों की आवाज में चौंका। शायद कोई कमरे की तरफ आ रहा था। मैं उस लड़की से मजीद कुछ देर और बात करना चाहता था, मगर किसी और की मौजूदगी में बात करना मुनासिब नहीं समझा और वहां से चला आया। मेरा वहां से आना अच्छा ही हुआ, क्योंकि कमरे की तरफ मैनेजर वकास अहमद आ रहे थे। कमरे में लड़की का बगैर किसी मकसद के होना और वकास अहमद का कमरे में जाना, जरूर कोई गड़बड़ वाली बात थी। फैक्ट्रियों में अक्सर ऐसा होता रहता है। अक्सर दोशीज़ाएं काम की तलाश में या मैनेजर के करीब होने के चक्कर में अपनी असमतें गवा बैठती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन चक्करों में नहीं पड़ते, वरना अक्सरियत में अच्छे ओहदों पर तैनात अपने ओहदे का फायदा उठाते हैं और हर कली का रस चूसने के चक्कर में रहते हैं, और जो उन्हें खुश कर दे वो फिर नवाजी भी जाती हैं। कमरे में मौजूद लड़की के पास नोटों की गड्डियां उसके किरदार को मशकूक बना रही थी। वो खूबसूरत थी, कम उम्र थी। ऐसी लड़कियां अपनी भरपूर जवानी का खूब फायदा उठाती हैं और वो छोटे मोटे लोगों को लिफ्ट भी नहीं करवाती।
बड़े बड़े सेठों के बेडरूम की जीनत बनती हैं। ज्यादा माल वही दे सकते हैं ना। इसका मुझसे ये कहना था कि मैं तुम्हें देखने आती हूँ, महज तफरीहन कहा होगा। बहरहाल कुछ भी था, मैनेजर वकास अहमद को कमरे की तरफ जाता देखकर उसका किरदार मेरी नजर में मशकूक हो गया था। वो लड़की अच्छी लड़की नहीं थी। अब दोबारा मुझे नजर भी आई तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। दूसरे दिन मेरा फिर कमरे में जाना हुआ। उस कमरे में जाना हम सबकी मजबूरी था। आज भी वो कमरे में बैठी हुई थी। मैं जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर गया। क्या नाराज हो? वो बोली। तुम मेरी क्या लगती हो जो मैं तुमसे नाराज होऊंगा? मैंने कहा, अगर नहीं लगती तो अपना बना लो। वो जोर से हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें अपना क्यों बना लूं? क्या शहर में अच्छे किरदार की लड़कियां मर गई हैं? मैं गुस्से से बोला, मुझ में ऐसी क्या बात देख ली जो तुम मेरे किरदार पर शक कर रहे हो? मैनेजर वकास का इस कमरे में आना ही तुम्हारे किरदार को मशकूक बना रहा है। ये कौन साहब हैं? वो चौकी। मेरे जाने पर जो साहब आए थे वही मैनेजर वकास अहमद थे। मैंने कहा, अच्छा होंगे। क्या उसने तुमसे बात नहीं की? और ये बड़े बड़े नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मैं चली गई थी, हो सकता है मेरे जाने के बाद आया हो। उसने बेपरवाही से कहा, फिर तुम यहाँ किससे मिलने आती हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ। उसने शोखी से मेरी जानिब देखा। मैं कैसे मान लूं? जब मैं तुमसे रोज रोज मिलने आऊंगी तो फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम मुझसे क्यों मिलने आती हो? इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी ये मोहब्बत मुझे नौकरी से निकलवा देगी। मैंने गुस्से में कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम घबराओ नहीं। तुम मुझे कितने बार पैसे दोगी? रोज रोज पैसे देने से रही। मैं तुम्हें रोजाना पैसे दूंगी, यकीन ना आए तो आजमा लो। उसने अपना पर्स खोलकर नोट दिखाए। तुम क्या काम करती हो जो तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाते हैं? मैंने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। बस ये मत पूछो, आम खाने से गर्ज रखो। क्या तुम? मैं कुछ कहना चाह रहा था मगर मेरी जबान से वो अल्फाज अदा नहीं हो सके। बोलो, क्यों रुक गए? बेफिक्र रहो, मैं कोई गलत किस्म का धंधा नहीं करती। ये मेरे अपने पैसे हैं। इतनी रकम तुम्हारे पास आती कहाँ से है? मैंने उसे कुरेदा। मुझ पर शक मत करो, मोहब्बत में शक नहीं करना चाहिए। मैंने कब तुमसे कह दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है नहीं तो हो जाएगी। वो जोर से हंसते हुए बोली। कदमों की आवाज पर मैं चौंका। मेरे पीछे कामरान खड़ा था। क्या बात है, दीवारों से बातें की जा रही हैं? मुझे पागल समझा हुआ है जो दीवारों से बातें करूंगा? फिर किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये है ना। मैंने लड़की की तरफ इशारा किया। मुझे जबरदस्त हैरत का झटका लगा। वहां वो लड़की नहीं थी। अरे, वो लड़की कहाँ गई? मैंने कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं जब यहाँ आया हूँ कोई लड़की मौजूद नहीं थी। कामरान ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैंने कहा, और मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। अब वहां जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मेरा इंतजार हो रहा है? हाँ, वो इंचार्ज साहब आए हैं जो अपनी जगह का नहीं उसका पूछ रहे हैं। ओ अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। मैं ये कहते हुए कमरे से निकल गया। हमारे डिपार्टमेंट के इंचार्ज शाहिद भाई बड़े गुस्से में खड़े थे। मुझे देखकर वो मेरी तरफ बढ़े। हाँ भाई, कहाँ गए थे? ये ऐसे काम नहीं चलेगा। शाहिद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पुर्जा मशीन में लगे बगैर मशीन चलेगी नहीं। जब मशीन नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा? मैंने कहा, ठीक है, जल्दी इस पुर्जे को मशीन में लगाओ। वो मैनेजर साहब दौरा करने आ रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैनेजर मेरे डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ कहें। शाहिद भाई ने कहा। मुझे मशीन में पुर्जा लगाते देखकर वो आगे बढ़ गए। मशीन पर काम करते हुए अचानक मुझे फिर उस लड़की का ख्याल आ गया। कामरान झूठ नहीं बोल सकता, वाकई मेरे कमरे में लड़की नहीं थी, लेकिन वो इतनी जल्दी भी कमरे से जा नहीं सकती। जाते हुए वो जरूर नजर आती। कमरे में वो मुझे ही नजर आ रही थी। इसका क्या मतलब है? वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, कोई असेबी चक्कर है। मुझे इससे मालूम करना पड़ेगा वो कौन है और मुझसे क्या चाहती है। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया। दूसरे दिन मैं काम के बहाने से कमरे में गया। उस वक्त वो बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे।
जब तक इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ इस कमरे में आना मेरी मजबूरी है। मैंने कहा। तुम क्यों मजबूर बन रहे हो? ऐश की जिंदगी गुजारो। वो बोली। ऐश की जिंदगी गुजारने को दौलत चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें दौलत दूंगी, मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। तुम कौन हो और मुझे दौलत क्यों दोगी? तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई है और कब तक मुझे दौलत देती रहोगी? मैंने कई सवाल कर डाले। तुमने एक सांस में कई सवालात मुझसे कर डाले हैं। मैं एक एक सवाल का जवाब देती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इंसानों में से नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है। मेरा नाम अदीना है। मैं तुमको पसंद करती हूँ। हमारा कबीला इस फैक्ट्री के करीब जो दरख्त है उस पर रहता है। जब मैंने तुम्हें देखा मैं अपने हवास खो बैठी और तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी। जब कोई किसी को चाहने लगे फिर उसका सब कुछ उसका हो जाता है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। जब मांगोगे दे दूंगी। ये दौलत हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम जब चाहें हासिल कर लेते हैं। तुम जब तक मुझसे मुखलिस हो दौलत देती रहूंगी। वो बोली। अदीना ने मुझे जब ये बताया कि वो जिन्नात के कबीले से है मुझे खौफ सा आया। कामरान ठीक कह रहा था, ये उसे नजर नहीं आई होगी। कमरे की तरफ कोई आ रहा था इसलिए मैं फौरन पलट पड़ा। ये कमरा ऐसा था कि हर इंसान को जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है इस कमरे में आना पड़ेगा। मैं तेजी से कमरे से निकल गया। अदीना का ताल्लुक जिन्नात के कबीले से होगा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरा सारा दिन इसी सोच में गुजरा। मैंने ये सुना था कि जिन औरतों पर आशिक हो जाते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूँ कि एक जिनजाती मुझ पर आशिक हो गई है और मुझ पर दौलत लुटाने को तैयार है। रात जब मैं बिस्तर पर सोने को लेटा मुझे जिनजाती की पेशकश अच्छी लगी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और दौलत भी देगी। वो मुझसे मोहब्बत ही तो करती है, बेशक करती रहे, और मुझे दौलत से मोहब्बत है, मैं उससे दौलत समेटता रहूंगा। ये शानदार आइडिया आते ही मैं मुतमईन होकर सो गया। सुबह बेदार होने पर अम्मी और अब्बू की लड़ाई चल रही थी। उनकी लड़ाई खर्चे पर हो रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अब्बू जो पैसे देते हैं वो बहुत कम है, जरा ज्यादा दिया करें। यूटिलिटी बिल्स और दीगर खर्चों से जो पैसे बचते थे वो सब रकम अब्बू अम्मी के हाथ पर रख देते थे। फिर अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अम्मी जान के आगे अपना हाथ फैलाते थे। अम्मी जान भी उन्हें रकम ऐसे देती थी जैसे वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ। मैं जब कमरे में गया उनका खर्चे पर ही झगड़ा चल रहा था। अम्मी उनसे पैसे मांग रही थी और अब्बू कह रहे थे मुझे यूटिलिटी बिल्स भरने के लिए 10,000 रुपए दरकार हैं। सब रकम तुम्हें दे दूंगा तो फिर बिल कहाँ से भरूंगा? पिछले महीने भी यूटिलिटी बिल्स नहीं भरे गए थे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खर्चे के लिए रकम बढ़ा कर दो, अम्मी जान ने गुस्से से कहा। मैं कहाँ से लाऊं? चोरी करूं, डाका डालूं? बताओ क्या करूं? मैंने कभी जवानी में चोरी डाके नहीं डाले, क्या अब इस उम्र में ये काम करूंगा? अब्बू आप खर्चे के पैसे अम्मी को दे दें, बाकी रहा यूटिलिटी बिल्स का तो वो मैं आपको दे दूंगा। मगर तुम कहाँ से इतनी रकम लाओगे? अब्बू परेशान होकर बोले। मुझे ओवर टाइम के आज पैसे मिलेंगे, वो मैं आपको दे दूंगा। मैंने झूठ बोला। मेरी बात सुनकर अम्मी और अब्बू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। देख ले अली हसन, मेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि तेरे यूटिलिटी बिल्स अदा कर सके। हाँ आमना बेगम, मुझे अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, अब्बू ने कहा। और उम्मीदें होना भी चाहिए। हम अपने बच्चों को पाल पोस कर किस लिए जवान करते हैं? इसलिए कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। मैंने झूठ जरूर बोल दिया, मगर इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात मेरे लिए परेशानी का बायस बन गई थी। बस एक अदीना से उम्मीद थी, शायद वो दे दे। मैं पैसे मांगने की नीयत से कमरे में चला गया। पैसे मांगने से अंदाजा हो जाएगा कि वो मेरे काम आ भी सकती है या झूठ बोलती है। मैं जब अपनी परेशानी का जिक्र उससे कर रहा था तो अदीना ने फौरन अपने पर्स से 15,000 रुपए की रकम थमा दी मेरे हाथ में। मैं रकम गिनकर जब 5,000 रुपए वापस लौटाना चाह रहा था तो इसने इनकार कर दिया। ये इजाफी रकम तुम्हारे खर्चे के लिए है। मेरे खर्चे के लिए? मैं चौंका। हाँ, तुम्हें भी तो पैसों की जरूरत पड़ती होगी ना। अपने दिल के अरमानों को मत कुचलो और अपने दिल के अरमान निकालते रहो। जिस चीज की भी जरूरत पड़े ले आओ, जितनी भी रकम की जरूरत पड़े मैं दे दूंगी, अदीना ने कहा। इतनी रकम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा न रही।
मैंने जल्दी से वो रकम अपनी पॉकेट में रख ली। मैं अदीना के पास कुछ देर रुककर बातचीत करना चाहता था, मगर कोई कमरे की तरफ आ रहा था, इसलिए मैं तेजी से कमरे से निकल गया। फैक्ट्री से छुट्टी होने पर मैं सीधा घर पहुंचा और 10,000 रुपए की रकम अब्बू की हथेली पर रख दी। अब्बू इतनी रकम देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी रकम लाकर दे दूंगा। बेटे, मैं तुम्हें जल्द ही ये रकम दे दूंगा। अब्बू, आप मुझे रकम देने की फिक्र न करें, मैंने ये रकम वापसी के लिए नहीं दी, मैंने कहा। मुझे पता है तुमने ये रकम अपने दोस्तों से उधार ला कर दी है। तुम्हारी तनख्वाह और ओवर टाइम मिलने की तारीख 10 होती है और आज 5 तारीख है। अब्बू मुस्कुराते हुए बोले। उनकी बात दुरुस्त थी, फिर भी मैंने बात बनाते हुए कहा, अब्बू, मैनेजर वकास अहमद मुझ पर आजकल बहुत मेहरबान है। उनकी सिफारिश से मुझे वक्त से पहले ही पैसे मिल गए। अच्छा बेटे, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, मगर अकल इस बात को तस्लीम करने से कासिर है। फैक्ट्री वाले इतने अच्छे कैसे हो गए? अब्बू ने कहा। रात को जब मैं कमरे में सोने को गया, मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं चौंका। कमरे में अदीना मुझसे पहले मौजूद थी। तुम? मैं ही हूँ। क्या मुझे देखकर तुम्हें हैरत हो रही है? वो बोली। तुम मुझे फैक्ट्री में मिलती हो ना, इसलिए यहाँ देखकर जरा हैरत हुई। मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जा सकती हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? तुम यहाँ क्यों आई हो? फैक्ट्री में तुम डरे डरे रहते हो, अपनी झलक दिखाकर चले जाते हो, जबकि मैं तुम्हें घंटों अपने सामने देखना चाहती हूँ, तुमसे ढेरों बातें करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, घर वालों को पता चल जाएगा। मैं चाहूंगी तो पता चलेगा ना। फैक्ट्री में मेरा किसी को पता चला सिवाय तुम्हारे? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, फिर भी डर लगता है ना, मैंने कहा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने मुझसे रकम मांगकर साबित कर दिया कि तुम मेरे हो। बस अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूंगी। वो बोली। अदीना से दोस्ती होना मेरे लिए फायदेमंद साबित हो गया था। मेरे पास हर वक्त पैसों की फरावानी रहने लगी थी। घर में भी सुकून था। अम्मी अब्बू की भी खर्चे पर जो आए दिन लड़ाई रहती थी वो खत्म हो गई थी। दोनों खुश खुश रहने लगे थे। मैं अम्मी जान को अलग से भी खर्चा दे दिया करता था, जिससे घर का बजट ठीक तरीके से चल रहा था। घर में जरूरी सामान भी आने लगा था। अम्मी और अब्बू को घर में सामान आना अच्छा लग रहा था, मगर कभी कभी अब्बू फिक्रमंद हो जाते थे और मुझसे अकेले में पूछ लेते थे, बेटे सच सच बताओ, तुम्हारे पास इन दिनों इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब्बू, मैं ओवर टाइम के पैसों से ये सामान लाता हूँ, क्योंकि हमें सामान की ज़रूरत तो है ना। मैं कहता, बेटे मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। इन दिनों हालात अच्छे नहीं हैं। बेशतर नौजवान ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हो गए हैं जिनका रास्ता तबाही के सिवा और कुछ भी नहीं। अब्बू, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है जो नौजवान गलत राह पर निकल जाते हैं वो अपनी बकिया जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटते हैं या पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और तुम भी मुझे इस उम्र में रुस्वा मत करना। अब्बू, मैं कभी भी आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं सादतमंद बेटे की तरह बोला। रात में वो मेरे पहलू में आकर लेट गई। मेरा जिस्म जब उसके जिस्म से टकराया, मुझे एक अजीब सा लुत्फ महसूस हुआ। मेरे दिमाग में खुशबुओं की लपटें बस गई और मैं खुशबुओं के सहर में डूबने लगा। मैं उससे पहले बहक जाऊं, खुद को उससे दूर कर लिया। क्या हुआ? वो चौंकी। मैं बहकने लगा था, इसलिए खुद को तुमसे दूर कर लिया। बहक जाओ। तुमसे किसने दूर होने को कहा? यह हक तुम्हारे होने वाले शौहर को हासिल है। मैंने कहा, तुम मेरे लिए कौन से गैर हो? तुम्हें ही मुस्तकबिल में मेरा शौहर होने का शर्फ हासिल होना है। अब तुम्हारी मर्जी है, इस जिस्म को अभी हासिल कर लो या निकाह के बाद हासिल कर लो। वो मुस्कुराई। तुम जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखती हो, ऐसे में हमारी शादी कैसे हो सकती है? जब हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं तो फिर शादी क्यों नहीं हो सकती? उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वाकई वो ठीक कह रही है, वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं इससे पैसे के लिए मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था। हकीकत ये थी कि मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। पैसे का लालच ना होने पर मैं कभी भी उसे लिफ्ट ना कराता। वो भी जान गई थी पैसे मेरी ज़रूरत हैं और पैसे की लालच में
اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ اس لیے میں جب بھی اس سے پیسے مانگتا فوراً ہی مجھے ہزار کے کئی نوٹ مل جاتے۔ ابو سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی غیر قانونی دھندے میں پڑ گیا ہوں، اس لیے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس عمر میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے موضوع بدلا۔ اچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا ہے کہ میں کسی غیر قانونی، تم کہہ دیتے کہ یہ رقم تمہاری ہونے والی بہو دیتی ہے۔ میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ پہلے ہی میری سرگرمیوں سے خوفزدہ ہیں۔ اگر میں نے انہیں اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا تو وہ بری طرح سے پریشان ہو جائیں گے اور مولوی صاحب کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ بھلے پڑ جائیں، میں مولوی ملاؤں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میں انہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ پھر ادھر کا رخ کرنا بھول جائیں گے۔ وہ غصے سے بولی۔ ارے چھوڑو، تم بلا وجہ غصہ کرنے لگی۔ میں تم سے پیار بھری باتیں کرنے چاہ رہا ہوں اور تم غصہ کر رہی ہو۔ میں نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ تو کرو نا پیار کی باتیں۔ وہ میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا موڈ اچھا ہو گیا، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنی دیر اسے منانے میں لگ جائے گی، اور مجھے فیکٹری جانے کے لیے صبح جلدی اٹھنا تھا۔ جلدی سونے پر ہی جلدی آنکھ کھلے گی۔ وہ مجھ سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی، مگر مجھ پر تھکاوٹ بہت تھی، اس لیے مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ کب نیند آئی۔ صبح ہونے پر ہی میں بیدار ہوا۔ بیٹے یہ چند تصویریں ہی دیکھ لو، امی جان نے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں ان تصاویر کا کیا کروں؟ میں نے لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، میں تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں۔ جو لڑکی تمہیں پسند آئے گی وہی اس گھر کی بہو بنے گی، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ میں کچھ بن جاؤں پھر دیکھیں گے۔ تم کون سا تعلیم حاصل کر رہے ہو جو ہم تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا ویٹ کریں گے؟ تمہاری فیکٹری میں نوکری لگی ہوئی ہے، تمہاری آمدنی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، بس اور کیا چاہیے ہمیں؟ امی جان نے کہا۔ بات ان کی بھی معقول تھی۔ جب سے میری ادینہ سے ملاقات ہوئی تھی میری آمدنی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جو چاہتا تھا وہ مجھے مل جاتا تھا۔ زیادہ رقم اس لیے نہیں لیتا تھا کہ گھر والے شک کریں گے۔ میرا کام ایسا نہیں ہے، پھر اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ امی، میں ابھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ شاہ رخ بیٹے، ہم کب چاہ رہے ہیں کہ تمہیں زنجیروں سے باندھ کر گھر میں قید کر دیں؟ شادی سب کو ایک دن کرنا ہوتی ہے، اور شادی جلدی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے جلدی جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے، مگر میری کچھ مجبوری ہے، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ میری بات پر امی جان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ میری اتنی آمدنی نہیں تھی اور شادی کر کے میں پھنس جاتا۔ یہ جنزادی کی مہربانی تھی کہ گھر میں سکون تھا، اس لیے ہاتھ ہٹا لینے سے گھر میں خرچے کے نام پر امی ابو کو جھگڑے شروع ہو جاتے۔ ایسے میں آنے والی میری بیوی پس کر رہ جاتی۔ امی ابو کے جھگڑے بعد میں شروع ہوتے، پہلے جنزادی مجھ سے جھگڑا کرتی۔ میں فی الحال لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہتا تھا۔ پھر بھی بیٹے کچھ تو بتاؤ، سال 2 سال کتنے دن بعد تمہارا شادی کا ارادہ ہے؟ اصل میں خاندان میں ابھی اچھی لڑکیاں موجود ہیں، پھر وہ سب کی سب بیاہی جائیں گی تو ہمیں خاندان سے باہر شادی کرنا پڑے گی۔ یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ کیسے آئے، خاندان کی لڑکیاں سب دیکھی بالی ہیں، امی نے کہا۔ 2 سال تک میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے یہ بات امی جان کو ٹالنے کے لیے کہہ دی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے شادی کے لیے سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچتا بھی کیسے؟ مالی طور پر مستحکم ہوئے بغیر شادی کرنا سراسر حماقت ہے۔ امی جان سے بات کیے مجھے مشکل سے 1 ہفتہ ہی نہیں گزرا ہوگا کہ ابو میرے کمرے میں آئے۔ شاہ رخ بیٹا، تم نے جمال بھائی کی بیٹی فاطمہ کو دیکھا ہے؟ ابو نے پوچھا۔ ہاں جی، میں نے دیکھا ہے۔ کیسی لڑکی ہے؟ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، میں نے کہا۔ میں نے تمہارا رشتہ ان سے طے کر دیا ہے اور اگلے ہفتے وہ رسمی طور پر بات چیت کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے تھے کہ تمہاری منگنی دھوم دھام سے ہو، مگر میں نے سوچا گھر کی بات ہے، کس کو دکھانا ہے، بس وہ گھر آ کر بات پکی کر جائیں گے۔ لیکن ابو، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ شادی 2 سال کے بعد کرو گے۔ میں نے ان سے 3 سال بعد شادی کرنے کی بات کر لی ہے، تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابو، جب ہمیں شادی 2 سال بعد کرنی ہے پھر کسی لڑکی کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں معلوم، پھر اچھے رشتے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ فاطمہ بیٹی کی تم بھی تعریف کر رہے ہو،
اس کا مطلب ہے تمہاری اس کے ساتھ جوڑی اچھی رہے گی اور ساتھ بھی اچھا نبھ جائے گا، ابو نے کہا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو سے کیا کہوں۔ میری وہی کیفیت تھی، سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ سوچا تھا کہ جن زادی کے پیسوں پر کچھ عرصے عیش کر لوں گا، مگر یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو میرا عیش کی زندگی گزارنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میری لاکھ منت سماجت کرنے پر بھی امی اور ابو کو میری حالت پر رحم نہیں آیا۔ میں ان سے کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جمال انکل اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر مٹھائی لے کر آ گئے۔ ہمارے یہاں منگنی کی یہی رسم ہوتی ہے کہ لڑکے والے لڑکے کو انگوٹھی اور کچھ رقم دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ان کا ہو گیا۔ موقع پر موجود لوگوں کا مٹھائی سے منہ میٹھا کر دیا جاتا ہے۔ منگنی کی رسم سے ایک دن پہلے مجھے جن زادی نے صاف اور کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ منگنی کی رسم نہیں ہوگی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو جن زادی، میرا ابھی بالکل بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ گھر والے زبردستی منگنی کر رہے ہیں، تم انکار کر دو۔ میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم خود چاہتے ہو کہ تمہاری اس سے شادی ہو جائے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میں نے کہا۔ پھر تم اس منگنی سے انکار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ اور آگ بگولا ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم خود چاہ رہے ہو کہ تمہاری شادی فاطمہ سے ہو جائے۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں ابھی فی الحال شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، جب شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ منگنی کا ڈرامہ کیوں؟ یہ سب میرے امی اور ابو کر رہے ہیں۔ میں انہیں صاف کہہ چکا ہوں کہ میری منگنی مت کرو اور میں 2 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ادینہ خاموش ہو گئی۔ گھر میں منگنی کی رسم کا اہتمام ہو چکا تھا۔ جمال انکل کی طرف سے آئی مٹھائی کے 2 ٹکڑے رکھے تھے۔ ابھی مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنانے کو جمال انکل نے جیب سے انگوٹھی نکالی ہی تھی کہ مٹھائی کے ٹوکروں میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ سب کی نظریں ٹوکروں پر پڑ گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان ٹوکروں میں کچھ ہے۔ ایک سیاہ ناگ نے ٹوکرے کے اندر سے اپنا پھن نکالا۔ سیاہ ناگ کو دیکھ کر عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ناگ جیسے ہی باہر آیا، ایک اور سیاہ ناگ باہر نکل آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 درجن کے قریب سیاہ ناگ ٹوکرے سے باہر آ چکے تھے۔ ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹوکرے میں اور بھی ناگ موجود ہوں گے۔ گھر کے صحن میں ان سانپوں کو دیکھ کر ایک ہلچل مچ گئی تھی، جس کا جدھر منہ سمایا بھاگ گیا۔ صحن میں امی اور ابو اور میں ہی بچے تھے۔ ہم تینوں کے پاؤں مضبوطی سے زمین میں گڑ گئے۔ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے پاؤں کو بچا کر بھاگ سکیں۔ اچانک جن زادی ادینہ ظاہر ہوئی۔ دیکھ لیا تم نے شاہ رخ کی زبردستی منگنی کرنے کا نتیجہ؟ کہاں ہے وہ منگنی کے لیے آنے والے لوگ؟ شاہ رخ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ اگر تم میں سے اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی یا منگنی یا شادی کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ادینہ نے کہا۔ امی اور ابو گم سم سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے بات چیت کرتے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں بول رہا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ شاہ رخ، میں سمجھتی ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اپنے امی اور ابو کو سمجھا دینا کہ آئندہ پھر ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ورنہ آج تو صرف میں کالے ناگ لائی ہوں، کل منگنی میں آئے لوگوں کو ان ناگوں سے ڈسوا بھی سکتی ہوں۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اس کے جانے پر کالے ناگ بھی غائب ہو گئے۔ ان کے جانے پر امی اور ابو کے حواس ٹھیک ہوئے۔ شاہ رخ بیٹے، یہ سب کیا ہے اور تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابو بولے، یہ جن زادی ہے اور فیکٹری میں یہ مجھے دیکھ کر مجھ پر عاشق ہو گئی تھی اور اب اس گھر میں رہتی ہے، مگر میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ میں نے بتایا، اگر تم ہمیں پہلے بتا دیتے تو آج جو ہوا وہ نہ ہوتا۔ امی نے کہا، مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا ہنگامہ کرے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا بھی علاج کرانا پڑے گا۔ ابو بولے، آپ کیا کریں گے؟ میں چونکا۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابو نے کہا۔ دوسرے دن سے معمولات زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر چلنے لگے۔ جن زادی کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا، وہ مجھ سے خوش تھی۔ دوسرے ہفتے اتوار کے دن میری چھٹی تھی۔ میں صبح کے وقت گھر میں ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا، کچڑی نما داڑھی، سر پر بڑا سا رومال بندھا ہوا تھا، کرتا پائجامہ میں
मलबूस इस शख्स ने मुझे देखते ही कहा, तुम शाहरुख हो? हाँ जी, आप कौन? मैं बाबा जमाली हूँ और तुम्हारे अब्बू ने मुझे बुलाया है। अब्बू ने बुलाया है? मैं चौंका। अब्बू को इनसे क्या काम पड़ गया? मैं सोच में पड़ गया। अब्बू का आवाज देने पर वो कमरे से बाहर आए। बाबा जमाली आए हैं। अब्बू खुश होते हुए बोले, आओ आओ, अंदर आ जाओ, तुमसे कौन सा पर्दा है? अब्बू ये कहते हुए उसे अंदर ले आए। मैं हैरत से उन साहब को देख रहा था। ये कौन साहब हैं जिन्हें मैं नहीं जानता? और अब्बू ऐसे पीछे जा रहे थे कि जैसे उन्हें बरसों से जानते हों। इस बच्चे पर वो जिनजादी आशिक है। बाबा जमाली मेरी तरफ देखते हुए बोले, हाँ बाबा, वो इस पर आशिक है और उसने धमकी दी है कि वो इसकी किसी से शादी नहीं होने देगी। अगर इसकी शादी हुई तो उसी जिनजादी से होगी। अब्बू ने कहा, मैं उसे देख लूंगा। मैंने अच्छे अच्छे जिन्नात को जलाकर भस्म कर दिया है। मुझे ये पसंद ही नहीं है कि जिन्नात इंसानों को तंग करें। ये कहते हुए बाबा जमाली ने एक खाली बर्तन मंगवाया और इस बर्तन में पानी डालकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी अजीब हालत होने लगी। मेरा खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था और मुझ पर दीवानगी सी कैफियत तारी हो गई थी और मैंने पानी का बर्तन उठाकर बाबा जमाली के सर पर दे मारा। बाबा जमाली इस हमले के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार न थे, इसलिए घबरा कर उठ खड़े हुए। वो खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगे। ए जिनजादी, मैं तुझे देख लूंगा, बाबा जमाली बोले। तू मुझे देखेगा? ठीक है, आज ये फैसला होकर ही रहेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मेरे मुंह से जिनजादी की आवाज निकली। बाबा जमाली खड़े खड़े मुंह में कुछ पढ़ने लगे। वो गुस्से से मुझे ऐसे घूर रहे थे कि अभी जलाकर भस्म कर देंगे। मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और फिर मेरी जबान लंबी होने लगी, सांप किसी गोलाई में तब्दील होने लगी। बाबा जमाली की तरफ बढ़ने लगी। जबान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर बाबा जमाली का दम खुश्क होने लगा था और फिर एक झटके से जबान बाबा जमाली के गले में फंदे की तरह लग गई। फंदे का दबाव बढ़ने से बाबा जमाली की आंखें बाहर को उबलने लगी। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अभी उनका दम निकल जाएगा। बाबा जमाली कुछ बोलना चाहते थे मगर उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। और फिर जब वो कोशिश के बावजूद एक लफ्ज भी अदा न कर सके तो उसने जहां से जिनजादी की आवाज आई थी उस तरफ बाकायदा हाथ जोड़ लिए। ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगी, एक शर्त पर कि आइंदा यहाँ का रुख नहीं करेगा। जिनजादी की आवाज आई। बाबा जमाली ने हाँ में बमुश्किल गर्दन हिलाई। उनकी हाँ में गर्दन हिलाने पर मेरी जबान जो फंदा बनी हुई थी हट गई और मेरे मुंह में ऐसे समा गई जैसे मुंह से बाहर कभी निकली ही नहीं थी। मुर्गा बन जा, वरना मैं अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। जिनजादी की आवाज पर बाबा जमाली ने मुर्गा बन जाने में जरा भी ताखीर न की और मुर्गा बन गए। उनके मुर्गा बन जाने पर मैं खुद ब खुद आगे बढ़ा और उनकी पीठ पर बैठ गया। बाबा जमाली पर मेरे बैठ जाने से वो तवाजुन बरकरार न रख सके और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इन लोगों को बता दे कि तू जाली आमिल है। जिनजादी बोली, हाँ मैं जाली आमिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बाबा जमाली बोले, इसको तुम लोग लाए थे मेरे मुकाबले पर? यह तो खुद जाली आमिल है। जिनजादी सबके सामने जाहिर होते हुए बोली। अम्मी और अब्बू क्या बोलते, बस खामोशी से जिनजादी को देखते रहे। जब वो कुछ देर तक यूं ही गुमसुम रहे तो जाली आमिल की तरफ मुखातिब हुई। तेरी खैरियत इसी में है कि अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। बाबा जमाली ने भागने में जरा भी ताखीर न की और वहां से भाग खड़ा हुआ। अम्मी और अब्बू भी बाबा जमाली के जाने पर कमरे से चले गए। उनके जाने पर जिनजादी भी गायब हो गई। अब्बू को मेरी फिक्र लग गई थी। वो मुख्तलिफ आमिलों को लाते मगर जिनजादी उन्हें भगा देती। इसके बावजूद अब्बू ने हिम्मत नहीं हारी। अब्बू, आप आमिल को घर पर लाना छोड़ दें। एक दिन तंग आकर मैंने कहा। क्यों? वो बोले, अदीना बहुत ताकतवर है, उसके सामने एक भी आमिल नहीं ठहर सकता, फिर फायदा आमिल को लाने का। मैंने उन्हें समझाया, शाहरुख बेटे, अभी जिनजादी तुम पर आशिक हुई है। ज्यादा अरसा हो जाने पर ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और ये जिनजादी अदीना तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। अब्बू ने कहा, आप कोई अच्छा आमिल भी तो नहीं ला रहे हो ना? कहीं ऐसा ना हो वो गुस्से में आकर आप दोनों को नुकसान पहुंचा दे। मैंने खदशा जाहिर किया। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हम तुम्हारे वालिदैन हैं। जिसको घर की दुल्हन बनने का शौक हो वो अपने सास ससुर को कैसे कोई नुकसान पहुंचाएगी? अब्बू बोले, इश्तियाल में कोई भी शख्स इंतहाई कदम उठा लेता है, फिर ये तो जिनजादी है।
میں نے کہا, شاہ رخ بیٹے, میں نے نیم والے بابا کی بڑی تعریف سنی ہے. جنات اس کا نام سن کر کہاں پٹتے ہیں. میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گا. ابو نے کہا. میں ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا. وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے. جن ذاتی بہت طاقتور تھی, اس کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ وہ عامل کو گھر پر لا کر اپنا وقت برباد نہ کریں. اتوار کے دن ابو ایک ٹیکسی والے کو لے آئے اور مجھے نیم والے بابا کے پاس لے گئے. نیم والے بابا کا کیا نام تھا کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. بس ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے. لوگ دور دور سے اپنے اپنے کام کے لیے ان کے پاس آتے تھے. اس وقت بھی ان کے پاس بہت سارے لوگوں کا ہجوم تھا. ابو کو دیکھتے ہی نیم والے بابا نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا. ابو مجھے لے کر ان کے پاس چلے گئے. میں اس جنزادی کو ابھی سبق سکھاتا ہوں, نیم والے بابا نے کہا. میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا کہ اتنے عامل جنزادی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے, پھر یہ کیا کریں گے. نیم والے بابا آنکھ بند کیے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے. اچانک جنزادی ظاہر ہو گئی. وہ سخت غصے میں تھی. شعلہ بار آنکھوں سے نیم والے بابا کو دیکھ رہی تھی. مجھے کیوں بلایا ہے؟ تم ان لوگوں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ بابا نے پوچھا. میں شاہ رخ کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, ادینہ بولی. اس لڑکے کے والدین یہ نہیں چاہتے. ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے ہر صورت میں شاہ رخ سے شادی کرنی ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو, ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا. بابا بولے. مجھے جلا کر بھسم کرنے والے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. جنزادی بولی. ہاں میں جانتا ہوں, وہ تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اور کوئی بھی تمہارا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھ سکتا. میں تمہیں چند منٹ دے رہا ہوں, سوچ کر بتا دو. چند منٹ کیا, 10 سال بعد بھی پوچھو گے تو میرا یہی جواب ہوگا کہ شاہ رخ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. جنزادی بولی. پھر سنبھل. یہ کہہ کر نیم والے بابا نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا. جنزادی زور سے فضاؤں میں اچھلی اور زمین پر گر پڑی. وہ کچھ دیر تک یوں ہی بے سدھ پڑی رہی, پھر ہوش میں آئی اور بابا کو غصے سے دیکھنے لگی. بولو, کیا ارادے ہیں؟ بابا بولے. مجھے شاہ رخ سے جدا نہ کرو, مجھ پر رحم کرو. وہ رحم طلب نظروں سے بابا کو دیکھنے لگی. تم نے عامل پر رحم کھایا تھا؟ کیا کروں, وہ مجھے شاہ رخ سے جدا کرنا چاہتے تھے, پھر میں ان پر رحم کیسے کھاتی؟ تمہیں شاہ رخ کو چھوڑنا پڑے گا, یہ میرا حکم ہے, چاہے پیار سے مانو یا غصے سے, لیکن تمہیں یہ کرنا پڑے گا. بابا جلال میں آ گئے. جنزادی ادینہ نیم والے بابا کو جلال میں دیکھ کر غائب ہو گئی. بھاگ گئی بزدل کہیں گی. بابا بولے. بابا اس جنزادی کو جلا کر خاک کر دو تاکہ میرے بیٹے کی ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے. ابو بولے. میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں. بابا مسکراتے ہوئے بولے. وہ کیوں بابا؟ ابو نے پوچھا. جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں, کسی کو بلا وجہ جلا کر بھسم کرنا اچھی بات نہیں ہے. وہ شاہ رخ کا پیچھا چھوڑ دے گی, میں جیسا کہوں گا ویسا کرنا. بابا نے کہا. ٹھیک ہے بابا, جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے. ابو نے کہا. نیم والے بابا نے ایک پانی کی بوتل دی اور ہدایت کی کہ مجھے نہاتے ہوئے بالٹی کے پانی میں اس کا تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے. ایک اگربتی کا پیکٹ گھر میں عصر کے وقت جلانے کو دیا. 15 دن یہ عمل مجھے کرنا تھا اور پھر بابا کے پاس آ کر رپورٹ دینی تھی. میرا دل فی الحال جنزادی کو چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا. مجھے ایک طرح سے اس سے محبت ہو گئی تھی, مگر میں ابو اور امی کے سامنے مجبور تھا. میں روزانہ نیم والے بابا کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا. جنزادی رات میں آتی اور مجھے منع کرتی کہ میں اس پانی سے نہیں نہاؤں. میں وقتی طور پر ہاں کر دیتا, لیکن کرتا وہی جو بابا نے کہا تھا. میرے یہ عمل ہونے سے ایک دن پہلے جنزادی میرے کمرے میں آئی. وہ بہت ہی افسردہ تھی. میں نے تم سے سچی محبت کی اور تم نے جھوٹ سے کام لیا. وہ بولی. مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے. میں نے کہا. پھر تم نے بابا کی بات پر عمل کیوں کیا؟ اب ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. میں اپنے ابو اور امی کا کہنا نہیں ٹال سکتا. ان کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا. حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی تم سے سچی محبت ہو گئی ہے اور میں نے اپنے والدین کی خاطر سچی محبت کو قربان کر دیا. میں نے دکھی لہجے میں کہا. میں چاہتی تھی کہ تم دولت میں کھیلتے زندگی گزارو, مگر تم یہ نہیں چاہتے, اس لیے میں کل سے تمہارے پاس نہیں آؤں گی. بابا نے کچھ ایسا عمل کر دیا ہے, تمہارے پاس آتے ہوئے میرا جسم جلنے لگتا ہے. دور ہوتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی.
اس کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہوا. وہ اگر انسانوں میں سے ہوتی تو میں کسی صورت بھی اسے نہیں چھوڑتا, اپنی شریک حیات بنا کر رکھتا. والدین کے فیصلے کے آگے میں مجبور تھا. میں انہیں ناراض کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. 15 دن ہونے پر ہم نیم والے بابا کے پاس گئے اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا. میری بات سن کر بابا مسکرائے. بیٹا, مجھے پتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرنے لگے تھے. جنات سے دوستی اچھی نہیں ہوتی. کبھی بھی یہ انسانوں کو فائدہ نہیں دیتے, نقصان ہی پہنچاتے ہیں. اس لیے ان سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے. بہت سی باتیں وقت گزرنے پر پتہ چلتی ہیں, نیم والے بابا نے کہا. میں گردن جھکا کر ان کی بات سنتا رہا. مجھے چند نصیحتیں کر کے جانے کی اجازت دے دی. میں بوجھل قدموں سے چلا آیا. میں نے والدین کی خاطر جنزادی ادینہ سے مستقبل میں بھی کسی قسم کا رابطہ نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا. میرے انکل جمال کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہو چکی تھی. 3 لڑکے اور 2 بیٹیاں بھی تھیں. مالی حالات بھی بہتر تھے. میں سوچتا ہوں جنزادی سے شادی کر کے دولت ضرور حاصل ہو جاتی, مگر بچوں کی دولت سے محروم. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کی کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.